वर्षा जोगु दीघा मुहाणरे क्विंटाल क्विंटाल इलिसी लघुचाप जनित वर्षा मत्स्यजीवी जाल में पड़ा क्विंटाल क्विंटाल इलिसी माछ। दीघा मोहना माछ मार्केट में आज प्रबल इलिसी माछ देखा मिली। पश्चिमबंग दीघा मुहाण मोहना माछ मार्केट में क्विंटाल क्विंटाल इलिसी बिक्री होउथिबारु व्यवसायी प्रबल भिड़ जमी। पाग अनुकूल थिबारु गभीर समुद्रु प्रचुर परिमाणर इलिसी मत्स्यजीवी जाल में धरा पड़ी। गत किछि वर्ष आशानुरूपे इलिसी समुद्र में धरा देउ नथिबारु ट्रलर मालिक और मत्स्यजीवी माने निराश होइथिले। चलित वर्षा ऋतु आरंभ में प्रचुर इलिसी देखा मिली। बंगोपसागर में इलिसी म्यांमार और बांग्लादेश गभीर समुद्रु भारत उपकूलम होउछंती बोली मत्स्यजीवी कहिसंती। 200 ग्राम इलिसी किलो प्रति 400 टंका, 500 ग्राम ओजनर इलिसी 850 टंका और 1 केजी ओजनर इलिसी 1500 टंकार बिक्री होउछि। प्रथम वर्ष में एते मात्रा इलिसी धरा पड़िबारु आगकू प्रचुर इलिसी पड़िबार संभावना रही बोली दीघा मत्स्यजीवी संघ पक्षरु सूचना दिया जायछि। अन्य लुड़ी माछ अपेक्षा इलिसीर स्वाद भिन्न रुचि होइथिबारु माछ खाउथबा खाउटी मानकर इलिसी प्रति दुर्बलता रही। हाँ, आज থেকে প্রায় ইলিশ আমাদের শুরু হয়ে গেছে। ইলিশও পাওয়া যাবে বিগত দিনে। আপনারাও জগন্নাথ মন্দির দর্শন করতে এসে পেয়ে যাবেন ইলিশ। মৎস্য মন্দিরে দীঘা মোহনাতে এলে আপনারা আসুন, এলে আপনারা দীঘা মোহনা থেকে ইলিশ কিনতে পারবেন। হ্যাঁ, আজকেই আমাদের প্রথম উঠলো, আমাদের কাঁটাতে আজকেই প্রথম বৌনি হলো এবং আজকেই আমাদের প্রথম ইলিশ কাঁটাতে উঠলো। 10 টনা বেরিয়ে 600 টাকা করে বিক্রি হলো। আজকের রেট 600 টাকা করে। না, ইলিশ তো ছিলই না, আজকের মোটামুটি একটু দেখা গেছে ওই 10-15 টন মাছ আজকে ল্যান্ডিং হয়েছে। কিন্তু ওয়েদারটা খুব খারাপ থাকার জন্য সব ফিশারম্যানরা আবার ফিরে আসছে। যদিও আবহাওয়ার সতর্কবার্তা নেই, কিন্তু সমুদ্রে খুব রোলিং রয়েছে, তার জন্য ফিরে এসছে। তবে যে ওয়েদার আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, আমরা আশা করছি যে মাছ এবছর ভালো হবে, অন্যান্য বছরের চেয়ে ইলিশ খুব ভালো হবে।